Hello, so welcome to my channel. Namaku Victoria Amanda. Aku pernah jadi juara favoritnya Cita Cinta Magazine Makeover di Jakarta Fashion Week. So Cita Cinta Magazine ini adalah punyanya Femina Group. That competition changed my perspective of beauty forever. Karena kompetisi itu aku jadi sadar banget tentang make up, skincare, dan beauty stuff. So aku buat YouTube channel tentang makeup tutorial dari tips dan juga create makeup Korea, terus create makeup Hollywood dan makeup konsep untuk travel vlogging. Karena aku adalah tour leader, praise the Lord, aku sudah menginjak 35 negara dan still counting. Video-video traveling yang aku upload di YouTube ini adalah video traveling hasil karya aku sendiri karena aku ngambilnya waktu aku lagi bertugas di luar negeri. So check it out guys. I hope you guys enjoy. Feel free to drop any comments in my videos. I would like to hear any advices from you. Dan let's be friends on social media, Instagram @VickyAmanda dan Twitter @VictoriaAmanda. That's all about my introduction. Thank you for listening guys and I'll see you in my videos. Enjoy my channel. Don't forget to subscribe.